अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो जो है आपके और हमारे हम सब के फेवरेट मिज़ानुर रहमान अज़री की है। वो जो है नातिया कलाम पढ़ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट द वीडियो। 3 2 1 स्टार्ट। আমাদের প্রভু এক নবীর উম্মাহ জীবন বিধানে কই শিবানী কোরআন তবে কেন এক নও হে মুসলমান এক হও করিয়া আহ্বান পড়েন আমিন। বাইতুল্লাহ এক মদিনা শরীফ এক ওহদ পাহাড় এক বদরের মাঠ এক ঠিক না? একটা তো জীবন আর মরণ যে একটাই এক সাথে মিলে মিশে একটাই প্রাণ তবে কেন এক নও হে মুসলমান এক হও করিয়া আহ্বান পড়েন আমিন। বিভেদের প্রাচীর আর দেয়ালকে ভেঙে দেওয়ার জন্য এই যুবক ছেলেগুলাই যথেষ্ট ঠিক কিনা? আমার বাংলাদেশকে মাদক মুক্ত করার জন্য, ইফটিজিং মুক্ত করার জন্য, সুদ মুক্ত করার জন্য, যৌতুক মুক্ত করার জন্য আমার কলিজার টুকরা যুবকেরাই যথেষ্ট। যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না। আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না। পড়েন সবাই। যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না। আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না। রাতের আধারে যারা সেজদাতে রয় দু চোখের শ্রুতে নদী যেন বয় ছলনার হাতছানি যতই আসুক পেছনে ফিরেও সে তাকায় না। যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না। আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না। চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর ভয় এটা অনেক দামি জিনিস। এটার নাম হচ্ছে তাকওয়াল্লাহ। তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, তাই তো নূরের ফেরেশতা করে আদমকে সেজদা ঠিক কিনা? তাই তো নূরের ফেরেশতা করে আদমকে সেজদা। সবার চেয়ে সম্মান দিলে মাটির আদমকে। আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালুহু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণগান। আল্লাহু আল্লাহু সুবহানাল্লাহ পড়েন। সবকিছুতে কার নাম? এটার বলে তাওহীদ। আর এই তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত পাতা। আল্লাহর সামনে মসজিদে যে মাথা না নুয়ে মাজারে যে মাথা নত করে বাবার কাছে চাওয়া আছে না নাই? দয়াল বাবা রে দয়া করো আমারে, দয়াল খাজা রে দয়া করো আমারে, আছে না নাই? বাবা খাজা কেউ দয়া করতে পারে না। দয়া করার মালিক কে? আল্লাহ। এজন্য বলতে হবে দয়াল আল্লাহ রে দয়া করো আমারে। পড়েন দয়াল আল্লাহ রে দয়া করো আমারে। মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া যায় না। এজন্য খাজা বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে। এগুলো বলবেন কখনো? কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারেতে, বলে না? এটা কি সত্যি? কত দরবার থেকে কত লোক খালি হাতে ফিরে। দামি ঘড়ি পরে গেছে, ঘড়ি চুরি হয়েছে, এখন খালি হাতে ফিরে। এক দরবার থেকে কেউ কোনোদিন খালি হাতে ফিরে না। চিৎকার করে বলেন দরবারটা কার? কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহরে তোর দরবারেতে। পড়েন কেউ ফিরে না। মনে থাকবে? এটার নাম তাওহীদ। এটার নাম তাওহীদেরই
মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম বলো, মোহাম্মদের নাম। আল্লাহর নাম জপলে বুঝতে পারি আল্লাহরই কালাম, বলো মোহাম্মদের নাম। ওই নামেরই রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে, ওই নামেরই ভেলায় চড়ে भाशी नूरेर स्रोते। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिज़ानुर रहमान अज़री का जो है वो अंदाज़ वैसे ही इतना अच्छा है कि दिल में घर कर जाता है उनके वाज़ हों। और ये इनके डिफरेंट जो वाज़ थे उसके बीच में से उन्होंने थोड़े पार्ट्स लिए हुए थे, गज़ल्स ली हुई थी। और जो उनका टॉपिक था वो बेसिकली तौहीद पे था कि अगर मांगना है किसी से तो वो अल्लाह से ही मांगे और किसी से नहीं। वो साथ में एक कलाम था, उसकी करेक्शन भी कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि ख्वाजा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, लेकिन सिर्फ अल्लाह का दरबार है जहाँ से कोई खाली नहीं आता। तो आप किसी भी जो कलाम है उसमें अल्लाह से मांगे, किसी भी ख्वाजा वगैरह का नाम ना ले। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी है। मिज़ानुर रहमान अज़री की आवाज़ जब भी सुनते हैं काफ़ी दिल के पास जाके लगती है। बांग्ला लैंग्वेज में वो नात पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा वो बांग्लादेश में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में भी विज़िट करें, ताकि क्योंकि जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो लोगों को होगा कि बांग्लादेश के एक फ़ेमस उलमाए हैं, आलिमाए हैं, तो इससे दोनों साइड पे इस्लाम ज़्यादा फैलेगा। और उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दम है, नातें उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी ये नात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम इस तरह की और वीडियोस लेके आया करें आपके लिए। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।